Hello, pengrang ramchak suwa sakar sakprakon changsa thaya gatal gapa video na animang daal ni video din asimang na Bangladesh interim government ni daalo rang gedek anching ni seven sister India ni seven sister ko rai aro Nepal aro Bhutan baksa melina kita amani gumano khandeki akan naskinga beben Dr. Inus Miza Salim baku andaki rang gedek akan ha seven sister ni gemen batang gaman sal semuanya anceng andake content creator content hari gepa ba andake khobor rang awsa sing khna semmo seven sister ko Bangladesh rang ra sekian na andike dakken na dakbrang hon sing khna biasa andi ba da alo Miza Salim baku da o Bangladesh ni interim government skuthong jian advisor Dr. Yunus bia Miza Salim baku ya seven sister ko ra emang anchingni India Northeast core aimangna khatha agana ha yan ayon man philgpa saksa government tongi mungna bian daki khatha agana nera dakrikna ampanirang bangen sephang ha sal sumoirang sephang ha nya chen khatna kata ama India aro Bangladesh dakrkanirang namen sephang bejok nya chen khatna kata mana maina anching normal public rang daki agana ode mamung neknikani dongjane mamung neknikani neknikarang mandikanrang banga dongja andiba daalo Bangladesh ni interim government saksa advisor ong imana skuthong advisor andake asongge gibenni khosakko mo asongge gibenni khosakko andake akan dapok ngode hade dakkerkani salrang bangin sepanghan ya ching katna kata mana ndikna yan daawang ya agar na mane de India aro Bangladesh takkerkanirang bangin sepangha sal sumoirang sepangha nya thanden kata maina Dr. Inus tangan daki agan thmang hajo pharak mana jo kuni giman dakkerkanirang chansrang bangin sepangjo da alo anching nyati nigen chimode Kashmir ngabako Pakistan rang bara sekna kata mengjo da alo Kashmir ko Pakistan rang sekna kata mengjo Pakistani skuthong army Kashmir na chang chikhung dakna nangong genchung ba dakken ani mungna agana ni konchen khana kata manenga wan baksa Dr. Inus ba ya anchingni Northeast niko seven sister niko daalo Miza Salim bakko naki khatha agana ha yan ayon man philkapa anching India rangna samsaki dongchin aro makraki dongchin akta blongen nangchum mottenga uchi Pakistan rangba Kashmir ko dokol khana kata bara asekna kata jotun khaenga aro Dr. Inus ba ya chiken nek ngapani gmen Miza Salim bakko khatha agana Dr. Inus ni agana ni kita de tao ndaki agana nga bia Nepal rang aro Bhutan aro Nepal Bangladesh baksa na kita menga Bangladesh baksa badeng chiwali chana kita song tangko dalat na kita suat na kita skanirang dongenga Bhutan aro Nepal rang Bangladesh suna rebana kita menga aro chengapa yakurum chaksuna kita ska aro chengapa Bangladesh rang ba Bhutan aro Nepal lang chiri ang nagdaska andi mangba mangsa mandekani yan Siliguri ingkapa Chikenek ingkapa sotpri kilometer san mandekani de onginga andi mungna Dr. Inus agarani ko dakinga ya sotbri kilometer biap san mandekani onginga maina ya India ni ani gmano Nepal aro Bhutan chi ang nakita bisong baksa relationship tak nakita badeng chiwali sa nakita mandekani onginga animna Dr. Yunus akan ni ko dakinga uni wan baksa babian daki akan tapani ko dakinga ya sotbri kilometer ko may ba rakimang namat na onggen chimode chengna namen nambegen chimni akan ni ko dakinga ya ko andakesan be khandeki akan ay directly akan ja ya chicken ne khora sikang ode ra sikna matnode Northeast ban chingna onggen Nepal aro Bhutan ching Northeast ya seven sister Bangladesh ni ngau jugode ya ko chicken ekon ching eta khana man jugode bini agana ni katta ada agan taron jukro biade ndakide agan ja andi banga ya ko pharagti phrak ya agan tang juk chem nakimang bini agana ni muksoni rangko bere khande gisan agana ya sotbri kilometer ko mai bakhae ya mandekani rangko namatna manode nambingen cham ya magmangsan Dr. Inus te agana indi banga ya ko chem daki mengprak daki chem daki agar tengjo bini agana ni kita seven sister ko Bangladesh hu napat nak teman ode aro ya chicken neck ko eta khana teman ode althore ancheng
Nepal aro Bhutan baksa badung chiwali sana kita mangen aro wan baksa Chin mungba China mungba ancheng altuare badung chiwali directly badung chiwali sana kita mangen ani mungna Dr. Yunus agan ni ko takinga mana biya antang de yakho agan ja andi ba angasa yakho da agan chok maina biya de khali yakho sana agana ya chicken neck jan Siliguri India ni Siliguri ngapa sot 3 kilometer ko yasan mandekani onginga andi pa ya mandekani ko mai bakai namat nak kita matno gench mode anchingna nambe gencham ya mamang ko san Dr. Yunus te agana andi bara sekani katharang ko de agana dongja ne mana anching ya ko de masina kita maninga public krang mo mana saksa government thong imang nan dake agana ni khaja ra second di daken di directly agana da khaja andi ba bishone khante dakisan public na agana ya andi ba yarang kasin haida ya ko bishong daken plan daki donenge sokon unik men dake ranggetek misa salin baku bisong agana ni ko dakinga yano dongeng ba bisong dengtang delgeparang tonga ya misa salin baku bisong ni dake meeting ongar muteng sumoyo wan Pakistan ni ko ba bisong dake agana ni ko dakinga Pakistan nang uchi Kashmir ko rana kita menga aro Bangladesh rang chicken neck ko ra sekna kita menga ye bisong ni plan rang dake mana de yano khalgappa de Bangladesh ko khalgappa de Pakistan sane maina batang men sal sumoyo ya Pakistan ni armirang Bangladesh suna re baimung biaprang ko nianga aro Bangladesh so mai takna nangarang ja kemkrang ko bisong nianga niangi muna dalo mijasani bakun dake chicken neck ni gemen aro seven sister notice ni gemen agana ni ko da ka ko chingna kta manenga ani gemna yan Pakistan nang ba uchi Kashmir ko dokol khana kta ra sikna kta menga Pakistan ni armies ko thong daki aganenga Kashmir na chinga changsong jo sanginong ja skang skauning chinga dakak painga Kashmir na daoba chinga changchi chet na bat phliba chinga dakak khugen andi ba Kashmir ko chinga ra again ani mana directly agana ni ko anchen khnana kata manna ya Pakistan army ni skuthong ni kusukni kon ching daki agana ni ko khnana kata manna wan baksa Bangladesh ni Dr. Yunus ba da internal government jen skuthong idong yesem biaba Pakistan baksa yano dakpha ni ko anthing nakta mania jian anthing ni seven sister ko Nepal baksa Bhutan baksa milina amma dak proe Siliguri ko rasekna menga ne yan khatha de yasa Nepal aru Bhutan baksa milina ambroe chicken neck ko 3 kilometer biap ko yako bolat na manjugo de bara sekna manjugo de northeast de India ni ma eka kita no ai gnok ne ya chingni seven sister de India uni ma ek na kita ngai gnok chingni seven sister uni geman da alo ya Dr. Yunus ndaki agaran ko takinga Nepal aru Bhutan baksa melina manu de ching na men nambegen chem khante gisan ya ko da agaran tenga andi ba mandekani ya 3 kilometer biapsan mandekani dongya uni geman ya mandekani ko ba mai ba dakki namat de nambegen chem de khande ki agara ne khotak kinga di ba ya khona ching ma si chak ching de anching public rang de bia mai ko muk sung ya agara nga ya ko anching public rang ma sina kita mat na pa mo mana batang man sal sumoyo social media on dakle jang bang ha yarang ni keman yarang ni khosak ko uni keman ching althori ma sina kita mat na ani keman pengrang yasan da alim video de da Dr. Yunus ni khande kpa chicken neck ba anching seven sister ni gmano Nepal aru Bhutan ni gmano khanteki agana ni ko takinga bia ya khona simangna khanteki mes khona skinga নেপাল বাড়ি বাড়ি বলছে আমাদেরকে নিয়ে যাও আমরা এক পায়ে খাড়া নেবার জন্য মাঝখানে ওইটুকু পথ অতিক্রম করার সুযোগ আমাদের এখন দেওয়া হচ্ছে না নেপালের যে অবস্থা ভুটানের যে অবস্থা নেপাল ভারতের সেভেন সিস্টারের একই অবস্থা দুই পাশে দুই মহাশক্তি আমাদের ভারত আর চীন তারা দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে আমরা যেহেতু মাঝখানে আছি আমাদেরকে ফেলে যেতে পারবে না তাদের বাতাসে আমরা উঠতে থাকব সেই থেকেই আমার বদ্ধমূল ধারণা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অতি চমৎকার তার অবস্থানের কারণে তখন দুই জায়ান্টের কথা বলেছিলাম দুই মহাশক্তি এখন আর দুই মহাশক্তির কথা বলি একই সঙ্গে 4 মহাশক্তি আমাদের কি অপূর্ব সুযোগ আমাদের সামনেই বিস্তীর্ণ মহাসাগর আমাদের উপকূল ভূমি সাগরের সঙ্গে আমাদের লাগোয়া
উপকূল, এই একটা মস্ত বড় সুযোগ। পৃথিবীর দরজা আমাদের সামনে খোলা। আমরা একদিন ব্যবহার করতে জানিনি, এখন যে মুহূর্তে এটার ব্যবহার শুরু করব, আমাদের অর্থনীতিকে লোহার দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে পারবে না। এবং আমাদের উত্তরে হলো সে বিখ্যাত হিমালয় পর্বতমালা, যেখানে জমে আছে আমাদের যাবতীয় শক্তি, হাইড্রো পাওয়ার। কত শক্তি দরকার বাংলাদেশের, এখানে সব জমা আছে, হারিয়ে যাচ্ছে না, শুধু নেবার অপেক্ষায়। শুধু প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে একটা সম্পর্ক করা, যাতে করে আমরা এই 40 মাইল বা যে দূরত্বটুকু দুই দেশের মধ্যে আছে, নেপাল আর বাংলাদেশের মধ্যে, ওটুকু অতিক্রম করা। আসতে দিচ্ছ না, ওরা এক পায়ে খাড়া। নেপাল বারে বারে বলছে আমাদেরকে নিয়ে যাও, আমরা এক পায়ে খাড়া নেবার জন্য। মাঝখানে ওইটুকু পথ অতিক্রম করার সুযোগ আমাদের এখন দেওয়া হচ্ছে না। আশা করি তাদেরই কারণে, তাদের অর্থনৈতিক কারণে সেটা আমাদেরকে দেবে। এটা সবার মঙ্গলের জন্য, কারো একজনের উপকার একজনের অপকার এরকম কিছু না।